الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة مرتبہ سارے محبت میں درود السلام پڑھ لو اللہ تعالیٰ بھی حمد و ثنا تو بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادر مکرم جناب محترم المقام عزت مآب واجب الاحترام بھائی محمد ارشد صاحب نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابو بکر چراہی صاحب شہنشاہ نقابت جناب قاری اعظم علی قادری صاحب اور علاقے دے بزرگاں دا میلاد کمیٹی دے نوجواناں دا محبت نامہ بھائی نے میرے تک پہنچایا اللہ کریم کا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے وعدے کو پورا اترن دی توفیق بخشی تقریباً 7 بجے جو تسی بیٹھے ہو 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اللہ کریم تو انہوں ایک سانس کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے دے وقت کافی ہو چکے ہیں میں گزارش کریں گا بس رپیٹ کتا دو آواز نہیں کہ میرے بزرگاں دا بیٹھنا
वैसे ही बाइस से बरकत है जितने नौजवान तशरीफ फरमाओ बड़े अदब नाल गुजारिश है तो गोडियां तो हथ ला दो जरा ते मेरे बुजुर्ग भावें टेक ला के बहन जिमें मर्जी बहन उन्होंने दा बहनी बाइस से बरकत है। इधर आ जाओ काका आपको छड़ दे पुत्र पूरा हो जाए मैं तुसी एक लाख ते वेंदे हो मौलवी दी वारी दी कंधा ना टेका ला लेंदे नेड़े दिशा बशमत में ते विच औषधा दो अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। अगे वो बेटे पहले थोड़ा सा करीब हो जाना ताकि पिछले जगह मिल गई। मेहरबानी बड़ी मेहरबानी अल्लाह आपकी शामत रखे। हज़रात की वकार आज दी ए बाबरकत और रूहानी महफिल पाक बसिलसिले जश्न मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाके की जामिया मस्जिद के अंदर इनेकाद पजीर है। बड़ा खुशकिस्मत वो बंदा अपने आप को समझदा है जिन्हों किसी अमीर दे डेरे ते बहन का मौका मिलता है, किसी वजीर दे डेरे ते ओदा मेहमान बनन का मौका मिलता है। वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है। जिदी दावत पीर पका ले वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है कि मैं आज अमीर का मेहमान बनया, मैं आज पीर का मेहमान बनया। उन्हां दी अजमत नूं करोड़ां सलाम जेड़े आज कमली वाले दे मेहमान बन के बैठे हैं। ख्वाब की तबीर बयान करने वाली जितनियां किताबां ने ना वो सारिया किताबां के अंदर एक ख्वाब की एक ही तबीर लिखी है। केड़ी ख्वाब? अगर बंदा रात सोवे और उन्होंने ख्वाब के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिल गया, मैं जागदे की गल नहीं कर रहा, ख्वाब की गल। अगर ख्वाब के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिल जाए, तमाम किताबा वाले लिखिया कि जिन्हों ख्वाब के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना नजर आ जाए या महसूस होवे या मिल जाए, उस बंदे की ख्वाब की एक तबीर है। अगर वो बीमार होएगा तो अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर गुनाहगार होएगा अल्लाह गुनाह तो आजादी अता फरमा देगा। अगर गरीब होएगा अल्लाह रिज़्क अता फरमा देगा। और अगर बे औलाद होएगा तो अल्लाह औलाद वाला बना देगा। किन्हों? जिन्हों ख्वाब के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिले। तो तुसी आप फैसला करो कि जिन्हों ख्वाब के अंदर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिल जाए, ओदी ते ख्वाब की एक तबीर है कि जिन्हों जागदे खुली अख नाल रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिल जाए, मेरा अल्लाह उन्हों कितना नवाजेगा, उन्हों कितनी शान और उन्हों कितना मकाम अता फरमाएगा। और जिन्हों रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मिल जाए, उन्हों ते मेरा अल्लाह इतना नवाजदा है कि जिन्हों हुजूर दी इज्जत का नारा मारदियां 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 मिलाद वाला महबूब आप मिल गए। अगर समझ आई तो जरा उच्चा कह दे जरा सर सुभान अल्लाह।
میرا اللہ انہوں کتنا نوازے گا. تو بڑا خوش قسمت ہو بندہ جنہوں میلاد مل جائے. اور علماء نے لکھے ہیں کہ جس جگہ تے میلاد پڑھیا جائے پورا سال فرشتے اس جگہ دا طواف کرتے رہنے لیں. اس جگہ دا طواف کرتے رہنے لیں. تو یاد رکھو میلاد کہندے کنوں نے؟ حضور دنیا تے تشریف لے آئے تے میلاد بن گیا. میرے آقا آسمان دی طرف گئے تے معراج بن گیا. حضرات عزیز وقت اللہ کریم نے بڑے نبی دنیا سے بھیجے. 1,00,000 کم و پیش انبیاء کرام. تھوڑی توجہ ہے میرے والدین. تھوڑی بھی کوشش ہوندی کہ انشاءاللہ جڑا مولوی آوے نا اوندے پنجواں گیئر لا دے بس. ہاں جی آتے جو پنجواں گیئر گڈی چ بہندے لا دو نہ گڈی دے پلے کچھ رہ جائے نہ سواریاں دے رہ جائے. تو کلوبوں نے تساں تے اپنی مرضی نہ ٹائم دیتا ہے نا. مولوی نے 4 منٹ اپنی مرضی کے خلاف بھی کبھی برداشت کر لیا کرو. تسی آندے ہو کہ قاری صاحب قبلہ آکڑ کے آندیاں ساتھ جناب والی سر چھکن والی گل کریا کرو جناب. جڑی گل ہوندی ہے تسی گھنٹہ بغیر سر تو مزدوری کرو تانوں دینی نہیں کسی مزدوری جو مرضی کر لو. حضرات تمہیں بات بند کر رہے ہیں. اللہ کریم نے 1,00,000 نبیاں دنیا تے بھیجیا. سارے جتھے نبوت دے تاج عطا فرمائے نے نا اوتھے میرے اللہ کریم نے سارے نبیاں نو شاناں والیاں پگڑیاں دے کے بھیجیا. تسی بھی تھوڑا جہا چہرہ انجلا بناؤ نا کہ مینوں لگے کہ تسی تھکے نہیں. جے تسی تھکے ہو تو پھر اسی تیدلوں ہی تھکے ہیں سارے. جی سارے شاناں والیاں اللہ پگڑیاں دے کے بھیجا. بولو پگڑیاں دے کے بھیجیا. لیکن ایک جملہ غور نہ سنا. سارے نبی شانہ لے کے آئے پر جدوں واری آئی نا ودھوہا دے چہرے والے دی. واری آئی واللیل دی زلفاں والے دی. واری آئی ماذاب دے نینا والے دی. واری آئی یوہا دے لبا والے دی. واری آئی حامیم دے کنڈلا والے دی. واری آئی یاسین دے سیرے والے دی. واری آئی یداللہ دے شان دے ہتھا والے دی. واری آئی جگ دے طبیب دی تے رب دے حبیب دی. اللہ نے فرمایا لے کملی والیا سارے انو میں شانہ دے کے بھیجئے پر سونیا تینوں سر تو لے کے پیرا تک شانہ والا بنا کے بھیجے. سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد. حضرات توجہ ہے جی. تو میں بات عرض کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرات میں بات عرض کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کملی والے سارے انو میں یہ ٹھیک سی ہے جیسے آغاز ہویا سی میں مہربانی ذرا جیسے مائک دے آواز ہونا آغاز ہویا سی اسے رہنے دوبارہ پچھلے. اللہ نے فرمایا کملی والے سارے انو میں شانہ والا بنا کے بھیجے ہیں. شانہ دے کے بھیجے ہیں پر تینوں سر تو لے کے پیرا تک میں شانہ والا بنا کے بھیجے. شانہ والا بنا کے بھیجے. کس انداز کے نام اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. گل سنو میری میاں صاحب کا کلام میں سبحان اللہ
تے سلطان باؤ کا کلام نہیں سبحان اللہ، خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام نہیں سبحان اللہ، پر رب دا کلام سب تو زیادہ سبحان اللہ۔ ساڑی سنیاں دی عادت بن گئی ہے قرآن پڑھیا جائے شیر لا دیں میں بابے کسی دا شیر پڑھیا جائے اڈیاں چوک کے تھالا مار دینا، اگر قصور کوئی نہیں نوجوان میں بزرگاں تو کیا نہیں جی جیڑی شہر کی تو سمجھ آنی ہے بولنا تے تساں او دے تے نا ہن میں تکاں کہ بیٹا کہ جڑے تسی نیڑے بیٹھے ہو نا جے تساں بولنا نہیں نا تے بڑی معافی تو بات اٹھ کے پیچھے ہو جاؤ، کسی بولن والے بندے نوں جگہ دیو، ایویں مینوں بھی نہ بے ذوقا کر چھڑیا دے نال، بڑی مہربانی تے بولنا نہیں نا تے کسی بولن والے بندے نوں جگہ دیو، یا تے کوئی ایڈا پرمان نوجوان بیٹھا ہوئے نا کہ جڑا کے دعویٰ کرے کہ سیاسی صاحب میں منہ بند کر کے تو لنگر کھا کے تو ہم کھا سکنا، تو جے بیلیو میلاد کا لنگر منہ بند کر کے نہیں کھادا جا سکتا تو میلاد والے محبوب دا ذکر بھی منہ بند کر کے نہیں سنیا جا سکتا۔ جنہ کی جوانی موبائل لوٹ کے لے گیا انہیں کون بولتے نظر آن کے، وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے نظر آن کے، بولنا وہ صحیح ہے جی اج بھی جوانی رسول اللہ کی عزت سے پیرا پڑے۔ میں دوبارہ قرآن پڑھن لگا جنہوں یہ سمجھ آ گئے نا کہ قرآن پڑھیا گیا صرف وہ سبحان اللہ کیا دے باقی نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن دے میں ارشاد فرمایا ہمیں میں تو دعا چاہنا لئی رحمت بنا کے بھیجی ہے، حضرات ذرا توجہ فرمانا، جیڑا بن کے آیا ہے او تے رحمت ہے، او رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجی ہے، جیڑا بن کے آیا ہے او رحمت للعالمین ہے، جنہیں بنا کے بھیجی ہے او دی کی شان ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جنہیں بنا کے بھیجئے او رب العالمین ہے، جڑا بن کے آئے او رحمت للعالمین ہے۔ انہاں دعا آیاتوں جناب ولی العالمین ہے، انہاں دعا آیاتوں اکٹھا کر لویے تے نتیجہ نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا والدہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا مادا دے نینا والیا یوہا دے لبا والیا حابیل دے کنڈلا والیا یاسین دے سرے والیا ید اللہ دی شان دے ہتھا والیا وما رمیت اذ رمیت دی شان دے بازو والیا رام رکا دی جان والیا فرمایا کملی والیا سونیا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین مقدی کل مکا دیا۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری شہنشاہی ہے۔ جناب ولی اللہ کریم نے فرمایا کملی والیا جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری شہنشاہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے
وچ پڑھنا اونوں بھی معافی ہے صرف میرے نال جڑا اچھا کہہ سکدا ہے ہمارا نبی صرف وہ کہہ لینا ایک باری اتنے ذوق دے نال ذرا کہہ دو ہمارا نبی جتنا کملی والے دے نال پیار ہے سب رسول نانا جتنا پیار ہے ایک بار اتنے ذوق دے نال آکھو پھر اگلی گل کریے سب رسول سے آلہ آؤ ذرا سنیا جی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے رحمت بنا کے بھیجیا حضور کیسے رحمت نے میرے آقا اپنے علیہ بھی رحمت بیگانے علیہ بھی رحمت کوئی پتھر کھان والا آ جائے کملی والا او دے علیہ رحمت کوئی پتھر مارن والا آ جائے میرے آقا او دے علیہ رحمت میرے آقا او دے علیہ رحمت نے معراج دی رات آقا معراج تو واپس آئے اگلی صبح حضور بازار تشریف لے جا رہے ہیں اگے ایک نوجوان لڑکی سر تو سامان چکے ہولی ہولی ٹر دی جا رہی ہے بیماری کی شدت نال اس لڑکی دے قدم کا ڈول دے کدی پائیں کدی پائیں پر میرے آقا پیچھے نہیں جڑے ویلے جنابی والی ٹر دیا لڑکی دے قدم ڈول گئے جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نوجوان لڑکی ہے چلدیاں او دے قدم ڈول گئے لڑکی کدی دائیں کدی بائیں اچانک زمین تے ڈگی او دے سر تو سامان ڈگیا لڑکی زمین تے آئی سامان بکھر گیا میرے آقا دوڑے سرکار نے جا کے چادر پکڑی بچی دے سر تے ڈگی ہے لڑکی بول کے آندی ہے غریباں دے سر تے چادر دین والے کون ہے آندی ہے غریباں دے سر تے چادر دین والے تو کون ہے او غریباں نال پیار کرنے والے میرے کریم آقا نے فرمایا بچی نہیں رونا پوچھ کہ میں کون پہلا تو دس تو کون ہے بچی آندی ہے سونیا میں یتیم میں بڑی غریب میرے کریم آقا دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے بچی آندی ہے سونیا میں تے یتیم میں تاں پئی رونی تسی کیوں پہ روندے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا بچی تو یتیم ہے میں تر یتیم فرمایا تیرا ابا کوئی نہیں میری اماں بھی کوئی نہیں میرا ابا بھی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا مینوں اے دس تو ہے کون آندی ہے سونیا میں یہوداں ایک یہودی بھی میں نکرانی ایک یہودی ول میں کم کرنی میرے کریم آقا نے فرمایا یہ مطلب ہے تو بھی میری دشمن ہے تیرا مالک بھی میرا دشمن ہے تو میرے اسلام دی بھی دشمن میرے قرآن دی بھی دشمن تو میری امت دی بھی دشمن لڑکی دی گردن جھک گئی میرے آقا نے فرمایا تیری گردن کیوں جھک گئی ہے آندی ہے سونیا ان مینوں سمجھ آ گئی ہے میں یہوداں تسی میری مدد نہیں کرو گے میرے آقا مسکرا پڑے میرے آقا نے فرمایا نا ایسا سمجھی کہ تو یہوداں میں تیری مدد نہیں کراں گا میرے آقا نے فرمایا میری شان ہے کہ وہ میرے آقا نے فرمایا میری شان ہے میں دعا جہاں
دروازے تو کبھی خالی نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ نام مصطفیٰ یاد مصطفیٰ فرمایا جڑا میرے دروازے پہ آ جائے تو خالی جائے گا خالی جائے گا توجہ دینا ہے یہودن لیکن اللہ نے قرآن اچ معبود نے کی فرمایا اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا میں قرآن پڑھنے لگا اللہ نے جناب والی فرمایا کملی والے جڑا تیرے دروازے پہ آ جائے اے نہ دیکھی آن والا کون ہے غور دے نال سنیا جے یار اللہ نے فرمایا کملی والے جڑا تیرے دروازے پہ آ جائے اے نہیں ویکھنا آن والا کون ہے تساں ویکھنا ہے بھیجن والا کون ہے نہیں سمجھ آئی جنوں آئیے وہ بول دینا میں دوبارہ کہنے لگا اللہ نے فرمایا سونیا اگر کوئی شاعر تواڈے دروازے تے آ جائے کوئی سوالی آ جائے آپ نے نہیں ویکھنا کہ آن والا کون ہے تساں ویکھنا ہے بھیجن والا کون ہے اللہ نے پہلے محبوب نو پکی کیتی ہے کہ سونیا جڑا بھی آ جائے او دے آن والا نہیں ویکھنا اے اپنا کے پرایا اے غریب ہے کہ امیر ہے اے منن والا کہ نہیں منن والا نانا سونیا بس جڑا بھی آ جائے تساں ویکھنا بھیجن والا کون ہے تے نال ہی اللہ نے اپنے محبوب دے دروازے تے منگن والے نوں بھی فرما دیتا فرمایا لوگو جب میرے مصطفیٰ سے تسی چلے جاؤ جب میرے حبیب دے دروازے تے آ جاؤ میرے مصطفیٰ سے جا کے منگو کہ اپنی اوقات دیکھ کے نام منگیا دے میرے حبیب دی ذات دیکھ کے منگیا فرمایا میرے محبوب کی ذات دیکھ کے منگیا دے اپنی اوقات دیکھ کے نہ منگیا دے ماڑا بندہ کسی چودھری صاحب جبو تر جائے جی زمینہ دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کہ کنیاں جی فصل دا کوئی نہ پتہ ہوئے تو ماڑا بندہ جا کے آ کے چودھری جی پائیا کنک ہی دے دے چودھری ہونا کو آنکھ نہ کیا واہ جنیا جی آئے اسے کچھ مانگ کے تو بخاندہ ہوں اللہ نے فرمایا جب میرے حبیب کے دروازے تے جاؤ نا اپنی اوقات دیکھ کے نہیں منگنا میرے محبوب دی ذات دیکھ کے منگیا میرے آقا نے جڑے میرے جوڑن دے سر تے چادر دیتی نا کہ حضور نے فرمایا 10 کی چادر وہ سرد کی پی سونیا میں نکرانی تے جوڑی دی ہے کہ تسی مگر نام ہی نہ ہو گئے تو میں دیکھ کے جدوں اٹھنا سی نا تے آنا میں تواڈے دروازے تے آنا میں تواڈے دروازے تے میرے آقا نے فرمایا او کیوں عرض کی سونیا کلمہ میں پانے نہیں پڑھیا پر اے میں مننیاں غریباں دا سفارشی کملی والے بن کے آئے میرا کریم آقا نے فرمایا چل تو کی کر سکنا میں تیرے واسطے سونیا اے سامان جنہ میرے سر تے سی نا اے سارا یہودی دا سی اے سارا رڑ گیا اس میں مارنا اس میرے کل پیسے بھی لینے آقا میرے نال چلو نا آقا میرے نال چلو ایک چھوٹا جا پیغام بھی دینا جائے اسی حضور دے منن والے میرا کملی والا تو غیرہ نال پہ ٹردا ہے ایتھے تو بھرا نال نہیں پہ ٹردا تو میں پوچھے ہے کون ہے میں مسلمان ہوں میں کہ کون ہے میں کملی والے کا غلام ہوں خون نال نہیں پہ ٹردا یار نال نہیں پہ ٹردا بھرا نال نہیں پہ ٹردا پر میرا کملی والا تو غیرہ نال بھی ٹری
मेरे आका ने फरमाया चला मैं तेरे नाल चलना। हजूर ने जेड़ा समान इकट्ठा हुंदा सी ना ओदा इकट्ठा करके ते हाथ च फड़ लिया। फरमाया चल लड़की लेके ना कदी औस बाजारे चीज हो रही है बाहर, कदी औस बाजारे कदी औस बाजारे। जेड़े मेरे जनाबे वाली आके यहूदी के दरवाजे पे पहुंची है, जेड़े मेरे जनाबे वाली लड़की मेरे करीब आका अलैहिस्सलाम को लेके अपने मालिक यहूदी के दरवाजे पे आई है। दरवाजे पे दस्तक कोई यहूदी ने दरवाजा खोलिया। यहूदी की नजर कमली वाले दे चेहरे पे पई है तो यहूदी आंदा वाह सोनिया मैं किथे तेरी जात किथे सोनिया आंदा सोनिया मैं किथे मेरी जात किथे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी गल सुन मेरी एक कौन है आका भी यहूद ने। मेरे आका ने फरमाया ये नुकरानी तेरी है ये कम तेरे कुल कर दिए। ये नुकरानी तेरी है कम तेरे कुल कर दिए। ये बीमार है ये कुल समान रुड़ गया है ये डिग पई है। मैं सिफारशी बन के आया इनू कोजा खीना इनू मारी ना इनू ते हाथ ना चुकी। हजरात बड़ा तवज्जो फरमाओ जेड़े वेले इतनी बात हुई आखे इनू मारी ना इनू कुछ ना आखी इतनी गल हुई यहूदी रो पिया। मेरे आका ने फरमाया ओ यहूदिया क्यों रोए। अर्ज की कमली वाले तेरी शान देख के रोन आ गया है तेरा प्यार देख के रोन आ गया है तेरा लाड देख के रोन आ गया है। मेरे आका ने फरमाया वो तेरा लाड देखे अर्ज की सोने आज समझ आई है वो जिन्हों ने कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने एडा प्यार प्यार करना है जेड़े पढ़ के बैठे ने उन्होंने कितना तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह तकबीर हक जा नारे हैदरी या अली नारे क़यामत मरहबा आका की आमद मरहबा। जेड़े मेरे जनाबे वाली मेरे करीम आका ने फरमाया यहूदिया एदी सिफारिश लेके मैं तेरे कोल आया हुण इनू कुछ आखीना। खुदा दी कसम देख मेरा कमली वाला कैसा रहमत बन के आए। यहूदिया मैं सोनिया मेरा खलो जाविया जे मेरा ठहर जाविया जे हुण गल बड़ी गौर नाल सुनिया जे। यहूदी ने मेरे आका दा कलमा ते नहीं पढ़िया पर हुस्ने मुस्तफा दा कसीदा जरूर पढ़िया है। यहूदी आंदा हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दीता हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दीता हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ मेरे आका ने मेरे आका ने फरमाया मैं भी सिफारिश लेके इन कुछ आखी ना। उन्हें क्या सोने मैं कुछ नहीं आंदा थी पर मेरी भी एक करे जरूर फरमाया कि पक्के सोने जाविया जे ना इत्थे रख लो गया थोड़ी तवज्जो है मेरे वाली। मेरे आका ने फरमाया मैं इत्थे नहीं जो भी अंदर गया किबला करिया इन सब असद भाई अंदर गया ना इंज अपनी किताब लेके आया। किताब लिया के हुजूर के सामने खलो गया। एक बार किताब पढ़े तो हुजूर का चेहरा देखे गल सुभान अल्लाह भी तुसीं कह छोड़ो मैं जिम्मेदार जेडे बेली मगर बैठे हो तुसीं भी कह छोड़ो मौलवी नजर आओ ना पर कमली वाले को आओ डट के कह दो
توجہ ہے نا میرے بندے کئی بندے نے بھی صبح ہوندے یار کہ بڑا مولوی نظر آਉਂਦਾ مولوی نظر آؤ گے تو کوئی حیثیت نہیں نہ بھی نظر آؤ تو کوئی حیثیت نہیں دعا یہ کریا کرو چہرے ساڈے ہون جس نبی دا کلمہ پڑھیا اودی نگاہ وچ آ جا یہودی اندر گیا کتاب لا کے آیا ان کر کے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ کتاب پڑھے تو چہرہ دیکھا کتاب پڑھے تو روح دا سینہ علم نشرہ دیکھا کتاب پڑھے تو روح دے ہتھاں پھڑ کے چومے اس جملے دی سمجھ صرف سنیاں نو آ سکتی کیونکہ باقی تے اس جملے نو مانگدا ہی نہیں تو توانے سمجھ آ سکتی ہے کہ تسی ڈنڈی مار گئے تو پھر تہاڈی مرضی ہے یہودی نے کتاب ٹھپی اگے ہو کے نہ پتہ آقا نو کی کہن لگا سونیا رات معراج کر کے آئے ہو جڑے معراج دے قائل ہو رکھا تو سبحان اللہ انہیں جملہ تسی سننا ہے اندر سونیا رات بولو نا رات معراج کر کے آئے ہو جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا یہودیا تینوں کیویں پتہ لگے کہ میں معراج کر کے آیا یہودی کا جواب سنو آدھا کملی والے میری کتاب وچ لکھیا آخری نبی دا شان راتی معراج کرے گا تے دلے غریباں دے پار ونڈائے گا آدھا جناب والی ہے میری کتاب دے اندر لکھیا ہے آخری نبی دا شان آخری نبی دا شان رات معراج کرے گا دلے غریباں دے پار ونڈائے گا اے پاڑیاں دا پرانا ہے سادہ نبی پاڑیاں دا پرانا ہے سادہ نبی تاجہ والے کھڑے دیکھتے رہ گئے ماڑیاں دا پرانا ہے سادہ نبی میرے نال پلیز دی تانوں معذرت تسی اودوں دا جویں میں انہاں تے اکھ رکھیا نا تسی اودوں دا میرے تے رکھیا اللہ عزت دے دے کہ میں گل میرے نال پڑھنا فرض واجب کوئی نہیں پڑھے نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں بزرگاں تو میں کہہ نہیں کہ پھر پیا نا بزرگ تے میرے سر دا تاج نہیں اے برکت رحمت انہاں دے نال ہی جڑا منڈا بھی میرے نال نہیں پڑھے گا انہوں گناہ کوئی نہیں پر جنہیں پڑھنا کرا ایک باری صرف اتنا کہنا ساڈا نبی ہاں اچھا میرے نال کہنا جنہیں وہ آخر کرو حوالہ پکی گل کہ تسی پتہ ہاتھ دے کڑے کیتے نے پڑھن دے نہیں کیتے اونچا پڑھن دے کیتے تے پاک جگہ تے پاک ہو کے پاک محفل وچ بیٹھ کے تے ڈنڈی نہ ماریا جے ہاتھ کھڑے کیتے دے کہ اسی اونچا پڑھاں گے تے میرے نال بس ایک باری اتنا ٹلنا لکھ نہ جو ساڈا نبی جتنا کملی والے نال پیار ہے ہاں جی ہاتھ نے کر لو بس بس نو پڑھ کے دکھانا جی اللہ اللہ ماڑیا دا سلامت رہو ماڑیا دا سورج پڑھو تھوڑا جا ماڑیا دا پرانا ہے سادہ نبی ماڑیا دا پرانا ہے سادہ نبی آواز ہے تاجہ والے کھڑے ماڑیا دا پرانا
आमद तार की आमद आका की आमद खान की आमद जोर से बोलो जोर से बोलो बड़ी तवज्जो नहीं मैं थोड़ा टाइम बड़ा नाप के बैठा मैं कहना मेरे भाई थकन भी ना तो गल छेती छेती मुक जाए पर करिए कि गल छेती मुकाओ तुसी माफी तां नहीं हो देंदे वध हो जाए तां नहीं हो देंदे लेकिन वक्त बड़ा हो गया मैं तेरे भाई गल करना नहीं चाहता मेरे आका ने फरमाया मैं रात में रात को ही आया तू ठीक आखे पर गल सुन जेड़ा मैं तेनू जो कहन आया था ना तो मैं तेन कह छड़िया बच्ची नु मारी ना तवज्जो बेटे गल करी ना आराम ना प्यार तवज्जो करे मेरे बच्चे हजूर ने फरमाया मारना इधरों मेरे आका कह के एंड वापस पलटे ही नहीं हजूर पीछे तशरीफ ले एंड मेरे आका ने पीछे मुड़ के देखा हजूर पीछे मुड़ के ना नहीं ना देखने तानी देंदे ओ पीछे मेरे तो बैठे समझ नहीं आई मेरी पानी सारे बोले हाँ जी तवज्जो दे नाल मेरी हुण गल तुहाडे नाल ही क्योंकि तुसीं मैं मगर गए हो अगले तो बोलन दे ने मैं हुण तुहाडे नाल सिर्फ बोलना भाई तवज्जो दे नाल मेरे आका पीछे ना भी ना देखण हजूर तां भी देखदे क्यों मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना जिन्ना मैं अगे वेखना ना ओना ही मैं पीछे वेखना मेरे आका ने ना पीछे मुड़ के हजूर ने फरमाया तो ये हो गया तू किधर मेरे आका ने मगर मगर टुर पिया ना मेरे आका फरमाया तू किधर अगो हाथ जोड़ के अंदर जी पीर जिधर कोई नहीं समझ आई नहीं समझ आई जिन्हों नहीं आई उन्होंने रहन दो जिन्हों आई जरा फिर कह दो सुभान अल्लाह मेरे आका ने फरमाया तू किधर उन्हें कहा जी पीर जिधर मेरे आका ने फरमाया अच्छा मैनू ए दस जरा तवज्जो जरा करया जे मेरे करीम आका दी सलात व सलाम ने फरमाया तू इत्थे ठहर जा अर्ज कीती सोनिया किड्डा ओ बदबख्त कि जिदे दरवाजे ते तुसी आओ पर ओनू कलमा नसीब ना होवे आका वो कितना बदबख्त कि जिदे दरवाजे पे आप आओ पर उनको कलमा नसीब ना होवे तो जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सरकार ने फरमाया पढ़ कलमा ये कुछ थकावट हो गई है कि मैं दुआ के पासे से आ जाना है आके मैं उन भी छेती आ जाना है तो किसी जरा तवज्जो देना मेरे करीम आका ने फरमाया सरकार ने फरमाया पढ़ कलमा मेरे बोले मेरे करीम आका ने फरमाया कलमा पढ़ते आ गए ला इलाहा मेरे आका देने वाले कलमा पढ़ा लगे जुमला बड़े गौर दे नाल सुनिया दे ओ नौजवान लड़की ओ तेरी आका नु लाके आई
मदीने वाले आप आके कलमा पढ़ा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, आहा की आमद, आहा की आमद। हाय 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 मैं क्या कमली वाले सोनिया सी ये भी फख्र ना करिए कि सारे आके कलमा पढ़े पर सानू आका ने आप मेहरबानी फरमाई है आके कलमा पढ़े। मेरे आका कैसे रहमत बन के आए ने हजूर ने फरमाया इस दरवाजे से जेड़ा भी आएगा खाली जाएगा नहीं। खाली चलिए एक बात कर दे मदीना पाक दा चौक होवे बड़ी तवज्जो है जी मेरे वाल मदीना पाक दा चौक होवे ते हातम ताई दा पोतरा ते जग दे तबीब ते रब दे हबीब ते मेरे ते तुहाडे करीम आका अलैहि सलातु व सलाम दा दोतरा जी हजरत इमाम हुसैन पाक खड़े ने हातम ताई दे पोतरे को ते हातम ताई दे पोतरे नु आपने फरमाया है तेरे दादे दी सखावत बड़ी सुनी है बड़ी तवज्जो है मेरे वाल तेरे दादे दी सखावत बड़ी सुनी है ते हातम ताई दा पोतरा मेरे इमाम दे सामने गर्दन झुका के आंदा शहजादिया चर्चा ते फिर तुहाडे नाना जी दा भी बड़ा सुने है ना। आपने फरमाया फिर हो सके कि जरा गल तो सुनाओ ना मैनू। आपने फरमाया मैं नाने की गल बाद सुनावांगा तू पहलू अपने दादे की सुना ले कि वो कितना सखी सी। हो सके कि मेरा दादा इतना सखी सी कि 7 दरवाजियां ते बह के वंडदा सी जेड़ा लैन आउंदा सी पहले दरवाजे ते भी झोली करदा सी उत्थों भी खैरात पैंदी सी फिर दूजे ते भी जांदा सी फिर तीजे ते भी जांदा सी चौथे ते भी पंजवें ते भी। सानू अपनी गल सुना छड़िए हुण जरा तुसी भी अपने नाना जी की सुनाओ ना। जनाबे वाली मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया सुन ले जेड़ा तुहाडे दरवाजे ते मंगना है पहले दरवाजे तो भी मंग दे फिर दूजे ते जाना पैंदा है फिर तीजे ते जाना पैंदा है फिर चौथे ते जाना पैंदा है फिर पहले ते जाना पैंदा है सत्वें ते भी जाना है सतवें ते भी जाके मंगदा है ओदी खोर पूरी नहीं होती। फरमाया सुन ले जेड़ा तेरे नाना जान दे दरवाजे तो एक बारी मंग लवे फिर क़यामत आ जाती है ओनू किसे शय दी लोड़ नहीं रहती। फरमाया जेड़ा तेरे नाना जान दे दरवाजे तो मंग लवे फिर क़यामत आ सकती है ओदियां नस्लां दे अंदर होर नहीं आ सकती। आल नबी दी आल नबी दी औलाद अली एते शक्ल सूरत इंसानी ओए नाम लिया लख बाप नहीं दे एते मैल अंदर दी चाहती तेरे आका की मर्जी है हजूर जी नु चंद कबूल फरमा ले और मिलादे पाक के छोड़ वाले हो मेरे जुमला पल्ले बन के रह देना। अगर मिलाद की इतनी बरकत है इतनी बरकत है इतनी बरकत है कि अगर कोई काफर कोई बेईमान कोई हिंदू कोई सिख मेरे आका दे मिलादे पाक की महफिल विच आ जाए आके बह जाए सुने सुन के उठ के टुर जाए मेरा जुमला याद रहेगा। कोई बेईमान की गल कर रहा हूर के गुलामां की नहीं कोई काफर आके हूर के मिलाद विच बैठ जाए मिलादे पाक सुन के तो उठ के टुर जाए कसम उठा के कहना मेरा ईमान है मेरा रब उन्हें उतनी देर तक मौत नहीं देगा मिलाद की बरकत की वजह तो जब तक मदीने वाले दा कलमा नहीं नसीब करता है।
اگر کوئی بےمان آ جائے انہوں تے رب اتنا نواز دتا جڑے کملی والے دے غلام بن کے بیٹھے جڑے آقا دے غلام بن کے بیٹھے ہون. آؤ سنو ایک ہندو سی ہندو جڑا دودھ دا کاروبار کردا سی. سادا کاروبار رکھے چھڈے نو بھائی جڑا دودھ دا کاروبار کردا سی. توجہ ذرا درود پاک پڑھ تمہیں بات جی جی میں ضرور پیش کرنا جی توجہ میں اپنے برادر مکرم دی توجہ چاہ رہا تھا اس وقت میں کیا گل میری قضا نہ ہو جائے جی تمہیں بات کر رہے ہیں ہندو سی دودھ کا کام کرتا سی اور جتھے بھی انہیں دودھ بیچن جانا نا انہیں کدھر بھی دیکھنا نا کہ کریم آقا دا میلاد پاک ہو رہا ہے انہیں سیکل کندھ نہ کھلار دینا دودھ نہ بیچنا میلاد دے بیچ آ کے تے بہ دینا جو آقا دے غلاماں نے پڑھنا نا انہیں بھی جنابے والی کوئی پڑھی ہو یہ پتہ میں کدی گل پہ سنانا دے غلاماں ہندو دی گل سنان دے انہیں بھی ہوئی پڑھی ہونا تے محفل کے اندر بات بندے بڑی سخت طبیعت مالک بھی بیٹھے ہوندے نے کوئی ایک بندے نے انہوں پہچان لیا انہیں کیا ملیا تو فلانے پنڈ دا نہیں انہیں کہا جی بابا جی اسے پنڈ نہیں ہے انہیں کیا ہوتے پنڈ ہندوان دا نہیں انہیں کہا جی ہندوان دا ہی ہے انہیں کہا تو منڈا فلانی میری تو نہیں آیا انہیں کہا بابا جی اتھو ہی آیا انہیں کہا مطلب ہے تو بھی ہندو ہے انہیں کہا جی میں ہندو ہوں بابا جی کہنے لگے تو اس میلاد اس کی لانا ہے انہیں کہا بابا جی یہ مینوں نہ پوچھو اپنے مولویوں میں ایک بار پوچھو میں تواڈے مولویوں کو نہیں سنی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر میرا اچھا کہہ دو میرا سارے سبحان اللہ انہیں کہا مینوں کیوں ہو سکتا ہے بابا جی جے تو رسائی ہے آپ کا تو پوچھو نا کہ مینوں کیوں بلایا یہ میلاد پاک دی برکت سی جو حضور دے غلاماں نے پڑھنا نا انہیں مینالو ہی پڑھی انہیں نہیں دیکھنا کہ میں کون ہوں انہیں کہنا نعت میرے آقا دی ہے یہ محفل ایک بندہ امیر ہو گئے تو نہیں پڑھتا میں آنا ہوں نا حضور دی محفل ایک بندے نو امیر بن کے نہیں بہنا چاہیے در مصطفیٰ دا فقیر بن کے بہنا جناب علی گڑھ ملے میرے کریم آقا دا میلاد پڑھیا جانا جتھے سارے آنے میرے آقا دی نعت پڑھنی میلاد پڑھیا جا رہا ہونا کہ مل گئے مصطفیٰ اچھا ذرا کہنا یار میرے نال اور کیا چاہیے علماء کو میں نہیں کیا سادات پاک نو نہیں کیا بزرگ بھی نہیں پڑھن گے صرف نوجوان جدی جوانی موبائل دے اٹھن تو بچ گئی ہوئے اچھا کہنا اور کیا چاہیے ہانی پڑھن والے نو معافی ہے باقی ذرا ڈٹ کے کہہ دینا مل گئے مصطفیٰ قریب آقا دی نعت پڑھدیاں رہنا میلاد دی اتنی برکت ملی اتنی برکت میلاد دی اتنی برکت جنابے والی کہ سیکل جاندا رہا پھٹے تے آ گیا پھٹا گیا دکان تے آ گیا دکان گئی حویلی تے آ گیا حویلی توجہ کریا گیا میں کہ جدو میلاد نہ کرن والا بھی مر جائے میلاد نہ کرن تو مراد ہے نہیں کہ جڑا مندا ہے وہ نہیں گل کر رہا مندا ہی نہیں ہاں جی وہ بھی گل کر جڑا کرن والا ہے وہ بھی مر جائے غسل ہو جائے کفن ہو جائے جدو دنیا موڈے تے منجی رکھ کے ٹرن لگے نا اودوں منجی ہیٹھاں لوا لیندی ہے اودوں آکھی دا ہن ذرا چہرہ وکھاؤ ہاں اندر چہرہ بکھاؤ ہاں کہ کملی والے دا غدار ہو کے دنیا تو جانا پیا کہ آمینہ دے لال دا وفادار ہو کے دنیا تو جانا پیا حیدری کار کی عمل
نور قیامت توجہ میں تھوڑی سمجھ آ گئی تھوڑے نعرے دسیا کہ تھوڑی بات ہو گئی ہاں نہیں مجھے سمجھ آ گئی میں اپنی بات سمجھنا میں انجنی آل سنت کی ناریاں دا قائل نہیں آپ بالکل ایک ہی نا نارا ماریا غیر باروں جندا ہوندا آل سنت جنہاں کو یا رسول اللہ نہیں نکلے تے آندے نے جان دین تے تیار تے جان دین والی تے میں گل بنی ہے تے جان پہلو بڑی آواز نہیں دتی گئی تے جان کتھوں دتی جانی بس بڑی مہربانی میں دیکھ لے ایک ٹھنڈی جوانیاں کے نعرے میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جدوں نے کر دیکھ رہے ہوں نا واپس نہیں لینے تو فکر نہ کر توجہ ہے میرے بات تو جس وقت جڑا امیر دنیا میں چلا جائے یہ جان دا ٹائم ٹر گیا دنیا کو گھر والے نے لکڑاں لے آندیاں یہ جڑا میلاد وچ بھائی دا توجہ ہے لکڑاں لے آندیاں ہیٹاں اوتے لکڑاں جوڑ کے دیسی گھیو دے تین الٹائے اگ لا دتی برادری ارد گرد کھلوتی ہے اگ لکڑاں نوں لگی شولے بلند ہوئے جڑے ویلے شولے بلند ہوئے نا تے اگ بل کے بجھ گئی برادری دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی انہاں ویکھیا لکڑاں دے پلے کچھ نہیں رہیا جان والے دا ایک وال بھی نہیں سڑیا پھر ایک بار کہہ دو ذرا سارے سبحان اللہ جان والے دا ایک وال بھی نہیں سڑیا پتہ کیوں نہ سڑیا اگا دو ہو گئی سن ایک کوسی جیڑی لکڑاں نوں لگی ہے ایک کوسی جیڑی جان والے دے سینے وچ مدینے والے دے پیار دی لگی اگاں جڑے ویلے دو ہوئیاں دوواں اگاں دا رنگ بابا بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب والی پیش کی تھا آپ فرماتے ہیں اگ تے عشق اے دوویں ایک برابر پر یارو عشق دا بتھیرا اوے اگ پلے او ساڑے کچھ تے کانے پر یارو عشق ساڑے تک تیرا آ فرماندے نے اگ پلے بجھاوے پانی پر یارو دسو عشق دا دارو تیرا او بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سوچدا او جتھے عشق لانے تیرا او بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سوچدا او جتھے عشق لانے انہاں لائی دو باری اگ مہربانی انہیں دو باری اگ لائی اگ کوئی نہ لگی تیجی باری لان لگے نا توجہ میرے وال منڈیاں دی ماں باہر آ گئی انہیں کیا منڈیا کیا لگے اما اگ لان لگے انہیں کیا کہ دو باری لائی نہیں اما جی لائی سکے لگی اما جی کوئی نہیں تو سکے ترے باری چھڈ کے 3 لاکھ باری بھی لا لو اگ نہیں لگی کاش جملے تو پہلو تو سمجھ آ جائے 3 باری چھڈ کے 3 لاکھ باری بھی لا لو اینوں اگ نہیں جے لگنی اگ نہیں جے لگنی انہاں کہا اماں پوری برادری نوں لگی ہے کہ نہیں لگی ہے انہاں کہا پترا لگی ہے تو انہاں کہا اماں یہ بھی تے اسے برادری دا ہی بندہ ہے نا اینوں کیوں نہیں لگی انہاں کہا پترا کی دساں اے جاندیاں جاندیاں آگ والیاں دے نال تعلق توڑ کے نور علی سرکار نے
नाल ताल्लुक तोड़ गया जे ते नूर वाले दे नाल ताल्लुक मुझा बोले जिदा जुड़े नूर वाले दे नाल ताल्लुक तो मुंडिया ने बांह फड़िया मां नूं लै के अंदर गए उन्हें क्या अम्मा और आमना की बरादरी के नक लवा छड़ी उन्हें क्या पुत्रो नक कटी दे जतो गल एक ही इन अपनी जगह दी उन्हें क्या अम्मा वजह की है उन्हें क्या बच्चे जब आखिरी रात सी ना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਾਖਿਆ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜੇ ਨਾ मैं मर जावा तो मैंने साड़िया जे साखिया पुत्रों नाले गल्लां करदा ही नाले बार बार बूहे अल वेंदा हाय 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 रात बीत गई है जितने बैठे ने ना लंगर का लालच ना किसी का डर ना कोई खौफ ना कोई मतलब ये क्यों बैठे ने कमली वाले तू राजी हो जा रब राजी हो हाय अल्लाह अकबर तवज्जो साखिया ते नाले मेनू तरला मेरा मारदा ही ते नाले बूहे अल वेंदा सी ते मैं नवानी सा बूहे अल किनू वेंदा है ओ साखिया तेनू नहीं पता जनाबे वालियों ने आखिया तेनू नहीं पता ते रो के आंदा है कदी भी यार रसूल अल्लाह के बनने वाले हैं कभी आका आग बुझा के दिखा दे इतनी गल पे करता है बीवी नु आके सके पर हो जा ओ सके की होया ओ सके वेख के सही मालक लगे होंगे हाय हाय पूछा मेरा सारे क्या दो सुभान अल्लाह तूने क्या हो वेख जनाबे वाली बीवी क्या लगी की होया उन्हें क्या हो वेख कमली वाले आ रहे में मेरे आका आ रहे में उठ के खड़ा हो गया जेरे मेरे खड़ा होया ते मुस्कुरा पिया मुस्कुराया बीवी आंदी है मैं बाद बड़े बाप नु पूछया मैं के तू ठन जोगा नहीं से बोलन जोगा नहीं से पैर जोगा नहीं से तू उठ के खलोता कीवे ओ साकिया चलिए पुत्र बीमारों में सहारा ये बात में पुत्र उठ पैदा मुरीद बीमारों में सहारा पीर में मुरीद उठ पैदा ओ साका ईमानदारी दे नाल दस
आका ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, ओ मेरे दीवाने, ओ आशिका सुन ले, सारी जिंदगी तू मेरा मिलाद नहीं छड़िया, आवे तेरे मौत दा टाइम आए, तेनू मैं मुहम्मद में कल्ला नहीं छड़िया। सारी जिंदगी तू मेरा मिलाद नहीं छड़िया, आ वेख तेनू मैं नहीं छड़िया। मेरे आका फरमाए, मैनू एक बार ही नहीं खांदा, आशिक मेरा होवे तो कलमा पढ़े बगैर मर जाए। मैं मौत का टाइम में पढ़ कलमा, मैं तेनू कलमा पढ़ा। सके पुत्रो कलमा पढ़ के तुहाडा बाप मरिया जी, इनू अग नहीं जे लगनी। मुंडे आखे अम्मा दस गल मुकदी किवें हुण? ओ कई बेली सोचदे होण कि मौलवी जी आ गल बड़ी कीती दे, तुसीं भी दसो हुण गल मुकदी किवें? हां जी ते गल मुकाईए हुण तवज्जो दे नाल। मां ने आखे पुत्रो गल इंदी मुकदी है, इनू अग नहीं जे लगनी, मौलवी सद के लियाओ। बड़ी ढिली मौलवियां दी अली सुभान अल्लाह आखी रहंदे। शान मौलवी का होवे तो मगरों मुक्तदी में सुभान अल्लाह कहनी पै जाए तो वास्ते बड़ा पिता चाहिए होता है। एडी जुरत वाला बंदा ते कोई ना गल शान मौलवी पीर खंड भी दे लोकियां दे नाल हाय हाय सुभान अल्लाह। मौलवी पूरी नस्लां सवार के तुर जाता है, आंदे ने आओ बस ठीक ही सी। ये हालात पैदा हो गए ना, तो फिर यही वजह है कि औलादां च मौलवी घट पैदा होता है। क्योंकि जब उलमा की कदर नहीं ना होगी तो कदर वाले खुदा खजाने अता फरमांदा, बेकदरियां नूं नहीं मिलती। हाँ जी उन्हें क्या पुत्रा जाओ मौलवी नूं सद के लियाओ। ओहदे मुंडे चार पैर टुरे ही ने, बीबी बड़ी सियाणी से उस मगरों बात मार ले। उन्हें क्या मुंडे उड़ाओ किधर चले? अम्मा आप ते आखे मौलवी लिया। उस आख्या पहलो मैनू पुछ ते लवो मौलवी लियाने केड़े? हाँ जी मौलवी लिया। उन्हें क्या मौलवी ते मौलवी है, कोई नहीं आने मौलवी मौलवी होंगे। मैं क्या पुत्रो ना, तेरी सारी जिंदगी मदीने वाले की इज्जत का नारा मार दे गुजरी है। मैं क्या बाकी कहना चाहिए हो सके पुत्रो जे एदे नहीं मौलवी लेके आना ते मौलवी ओ लेके आया जे जेड़ा मदीने दे ताजदार दा मीराद करना जानदा होवे, जेड़ा मदीने दे ताजदार दी इज्जत ते मरना ते मिटना जानदा होवे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे जिंदाबाद। पुत्र मौलवी ओ लेके आ गए जेड़ा कमली वाले की इज्जत पे पहरा देना जानदा। मौलवी साहब नु लेके आए, तवज्जो करे मेरे। अल्लामा खादम रिजवी साहब जिंदाबाद, अल्लामा खादम रिजवी साहब जिंदाबाद। जेड़े वेले लेके आए ना मौलवी साहब उलमा दी जमात च लग करके दाएं बाएं देखा, क्या हवेली हिंदुआं दी नहीं? मैं कदी हिंदुआं दी मैं कहा सानू क्यों सद्या गया? पिछे एक बाबा जी बुजुर्ग बाहर निकले, उन्हें पता कि मौलवी और मोढे ते हाथ रखिया। उन्हें कहा मौलवी जी की आख्या जी? मैं कहा बाबा जी इलाका हिंदुआं दा, पिंड हिंदुआं दा, घर हिंदुआं दा, हवेली हिंदुआं दी, सानू क्यों सद्या गया? बाबा जी कहने लगे मौलवी जी की दसीए? पिछो एक गुलाम आमीना दे लाल दा निकल आया। गुलाम एक आमीना दे लाल दा निकल आया। उन्हें कहा किथे? उन्हें कहा आओ पे आ गया। उलमा ने चुकया, गुस्ल किया, कफन पहनाया, जनाजा होने लगा ना ते अगे धरे होने बाबे दियां चीखां निकल गईयां। उन्हें कहा साडा मर्द है, असीं साड़ देने आ, तुसीं चुक के अगा करदे हो कि बंदा मरन वाला अगे ते इमाम पिछे। उन्हें कहा आ कमली वाला अपने उम्मती दा प्रोटोकॉल लवा के गया है। एक बार सारे नहीं कह देंगे सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने उम्मती दा प्रोटोकॉल लगा के गए। बाबा बाहर निकले ने करके बाबा खड़ियां कीतियां। उन्हें क्या बरादरी आलिया मेरी तुहाडे वालों बस दे। उन्हें क्या बाबा जी की होया? उन्हें क्या मैनू समझ आ चाहिए, मैं उस नबी दा नौकर ना बना और जरा मरन तो बाद भी अपने नौकर दी कंड नहीं पिया लगन दे। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आहा की आमद। जनाबे वालियों ने आखिया उस नबी दा कलमा ना पढ़ा जेड़ा जांदे
آدھے نے ملاد کیتے لبدا کی انہوں نے دسیا کرو انہوں کہ چلے ملاد کیتے پتہ کی لبدا بندہ بے ایمان ہوئے اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دے اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتا ہے. میں آخری بات 2-4 منٹ اپنی بات سمیٹنا بھائی ارشد صاحب کی محبت سی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے حضور دی عظمت ہے کہ جانور بھی میرے آقا نہیں جانتے بس میری بات ختم نہیں آتا ہے جانور بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے نا. حضرت مولانا ابراہیم تیلوی نے اپنی کتاب وچ لکھیا جی میں پیچھے نقشی پڑھ لے گئے جی میں انہی دیر تک بس ہو جائیں جی پیر بھی چونکہ سید ہوئے بادشاہ ہوئے میں انہوں نے پیران دی خاک بھی میری اکھن دا سرنا ہے صدات پاک دی اور میری گفتگو تو بعد محفل مکی نہیں نہ میری حیثیت ہے گھر دا بندہ آنا تسی بہتر جان دے میرے نال ہونا میں تے 2 4 5 7 باری محفلوں تے زیارت کی ہے نا تے جدوں گھر دا بندہ گھر دی گل کرے گا دی اپنی چس ہوئے گی ذرا جی میں بات اپنی سمیٹ رہے ہیں. حضرت حلیمہ مولانا ابراہیم دہلوی نے گل لکھی کہ ایک دن حضرت حلیمہ کی بکری گواچ گئی تو پتر دوڑے دوڑے آیا ہن گل لکھن والا کون ہے ہاں جی جی اگو دے مرید تاں بھی نہ منن تو پھر انہاں دے مقدر بکری گواچ گئی نا تے حلیمہ دا پتر دوڑیا دوڑیا اماں بکری گواچ گئی حلیمہ کہندی نے مینوں جُتی پانی یاد نہ رہی میں بھج کے بوہے لوئی تے میرے آقا دا بچپن سی تواڈے میرے ویڑے چ بال ٹردا ہوے تے اماں دی میں قربان جات میں صدقے جاں جدوں رب دا حبیب ٹردا ہوے جناب والی اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ جل حضرت حلیمہ دا پتر آیا دوڑیا دوڑیا آ کے آتا اماں جان بکری گواچ گئی ہے حلیمہ کہنیاں نے میں دوڑ کے دروازے الوئی میرے کریم آقا دا بچپن ہے سرکار حلیمہ تو پہلے دوڑے جا کے اند کر کے میرے کریم آقا نے تمہیں بازو پھیلا دیتے فرمایا اماں جان کدھر چلے ہو سونیا شیر بکری لے گیا ہے میں انہاں پتہ کرن چلی ہوں میرے آقا نے فرمایا اماں جان تیری بکری ہے حضرت حلیمہ کہنے لگیاں وہ سونیا او دا ایڈا کاتے انج دا رنگ انج دے پیر میں انج دا منہ میرے آقا مسکرا پے فرمان لگے حلیمہ اے تے او بکری ہے جڑی تساں مینوں کھیڈن لئی دتی ہوئی سی جی سونیا اے تواڈے والی بکری شیر لے گیا ہے میرے آقا نے فرمایا حلیمہ تسی گھر بیٹھ جاؤ ایتھے بیٹھ جاؤ میں جانا اج شیر جانے جنگل جانے بکری جانے تے میں محمد جانا میرے آقا نے فرمایا اج میں جانا شیر جانے بکری جانے میرے کریم آقا جنگل میں تشریف لے آئے توجہ میرے بڑے سرکار جنگل میں تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا جنگل تیرا شیروں سارے شیر اکٹھے ہو گئے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی عجیب گلاں نے عجیب باتاں نے میں کیا کیوں کی ہویا آدھا شیر نے آقا دی آواز کی میں سن لئی کہ آقا نے
ہاں جی میرے آقا نے بعد میں شیر کٹھے ہو گئے حضور نے ایک توجہ میرے بعد میرے آقا نے ایک بلایا فرمایا اور آئے میری بکری تیرے کو نہیں شیر دوڑے نہیں یا رسول اللہ جی میرے کو نہیں میرے آقا نے دوسرے نے فرمایا میری بکری تیرے کو نہیں آقا میرے کو نہیں تیسرے نے بلایا جدے کول بکری سی میرے آقا نے فرمایا میری بکری تیرے کو لو ڈر دیا سامنے سکدے سکے جی یا رسول اللہ جی نہ وہ نہ جی میں ہی لے کے آیا جی حضور فرمایا تو کیوں نے عرض کی تھی سونے سانو پتہ لگا سی کہ آپ حلیمہ دی کلی نو عرش بنا کے بیٹھے حلیمہ دی کلی نو عرش بنا کے بیٹھے ہو کہ یہ اساں سارے راتی میٹنگ کی تھی کہ پنڈ تے اسی جا نہیں سکتے لوکاں ڈانگا سوٹے لے ہونے کہ آقا دا دیدار کیویں کریے سونے ان سارے شیراں راتی رل کے نا جی تے میری ڈیوٹی لائیے کہ تو آقا دی بکری لے کے آویں شیر نہیں میرے آخری جملے ڈٹ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ تو کملی والے دی بکری لے کے آمی میرے آقا فرمایا پھر عرب کی دی کملی والے میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں آپ دی بکری لے کے آواں اے سارے آگے سن جا تو آقا دی بکری لے کے آ کملی والے دی جب بکری لے کے آئے گا حضور اپنی بکری لے عید کریں گے نالے راج راجے عید کریں گے جتنے بھی شیر حضور دے کول آئے نے تو جب پیچھے گئے نے پٹھے پیری گئے نے کنڈ نہیں نہ کیتی کیوں کنڈ کیوں نہیں کیتی میں کہا تسی درندے ہو تو ہمیں کی میں پتہ لگا میں کہا سیالوی ان اہمیں تو سانو درندہ نہ کہی دا اسی اجل اسی نبی دا حیاء بھی کریے تو تاوی درندے ہیں تو جڑے انسان دے روح پہ نبی دی عظمت رو نہ سمجھن وہ اجل بھی انسان ہی نہیں انہاں درندے تو قربان جائیے جنہاں نو کملی والے دی عظمت سمجھے چاہتا جنہاں نو کملی والے دی شان سمجھے چاہ گئی ہے تو آؤ دوستان عزیز میلاد ڈٹ کے سنیا جے پیغام میں دیاں گا اپنے نوجوان ساتھیاں میلاد سنن تو بعد ہے نہیں بندہ میلاد بھی ڈٹ کے سنے تو بعد جا کے موبائل کی فلم میں ڈٹ کے بیٹھا تاکہ میں حضور کا غلام میلاد کدھر میلاد کدھر نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک کے فرمان کدھر کی باری میلاد دی باری مسجد پڑھی اور نماز دی باری مسجد یہ چٹائیاں روندیاں لیکن نمازی کتھے گئے یہ کیسی غلامی ہے کہ گلیاں بازاراں میں تسی ہو رہی ہے تو جنابے والی اسی نعرے ماریے تو حضور دے غلام حضور دی غلامی ہے نہیں دکان تے خرید دے ہو رہی ہے تے حضور دے غلام لگی ہے بیچنے ہو رہی ہے تے حضور دے غلام میلاد بھی کیتا دو نمبری بھی کیتی میلاد بھی کیتا غیبت بھی کیتی میلاد بھی کیتا کٹ بھی تولیا میلاد بھی کیتا ملاوٹ بھی کیتی میلاد بھی کیتا جھوٹ بھی ماریا میلاد بھی کیتا گالی بھی کٹی میلاد بھی کیتا گالی گلوچ بھی کیتی میلاد بھی کیتا رشتہ داراں دے حق بھی مارے تے پھر بھی حضور دے غلام پھر بھی اسی حضور دے غلامی ہیں بیلیو غلامی نعرے دا نام غلامی نعرے مروان دا نعرے مارن دا لنگر پکان دا لنگر کھان دا نام غلامی نہیں غلامی رسول ہے کسی جس گلی جس بازار بھی تو گزر کے جائیے غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھے او مدینے والے دا غلام دیا جاتا ہے پیر قبلہ پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب آپ تشریف لے رہے ہیں اور آپ بس 2-4 منٹ اس تو پہلے میرے برادر مکرم حضور دی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش فرمان گے تمور ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دل دکری راج چوری ترقی عطا فرمائے بھائی ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرنا اور سارے ایک باری محبت نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ شیرِ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا عبدالغفار چشتی سیالوی نے کمال دا بیان کیتا ایک دفعہ محبت نہ درود پاک پڑھو میرے بعد انشاءاللہ آل نبی اولاد نے سید لیاقت مقبول شاہ صاحب آپ اپنی حاضری پیش کریں گے محبت نہ جنہیں بھی حباب بیٹھے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول